सांग्रांशाला आम्बासा बराबारे आमचाय रायपासा बीसीनि 47 नं 31 बुथ केन्द्रनि एंगै बीजेपी आदांग्रक ताताल फुनुगिनो बदल हापमानि पांडा संसार जाकाहानि सामानि आबनतिनो फाशाला कक्तमा थुमनाय रंनि पांडा ख्लाइसाका तिप्रा मथानि आदांग्रक थगाय कक सवै बदल हाब्रि काहिनी ककशिल जारि फसल कक्तमा थुमनाय रकनि बसकांगो फाइ कक शाखा तिप्रा मथा थांनाय सालो तिप्रा मथा याकारि बीजेपी बदल हापाइका हिनी काइसा जॉइनिंग पांडा ख्लाइसाका थांनाय सालनि पांडानो रुक सवै हुइजा कक दंगु हिनी कक थुम पांडानि बिसिंति कक सालाइका तिप्रा मथा लुकुरकनो हापांनि हामक्राइनि तांबतांनि मिसिंति शेबसा ब्रिनानि नखोग रिनानि हिनी ताताल कक सावै थकाय जॉइनिंग खाइरिउ बीजेपी तै सालाइका तिप्रा मथा कमर थांनाय हिनै बीजेपी साइमान तंखे वीसी चंगबाड़ी खाइनि दिहिनिबो सालाइखा ककथुम पांडाओ वाइस प्रेसिडेंट राजुरी आंगताई साधना बनिक मल समनो खबै कुबुनि आदं रक्तंबाइखा सॉरी चिनी Ambassa 47 ब्लॉक नि तो बो ओंगया बो गोंदा तुइसानी को आयांग पारानी जे काइसा वोटर्स बो लखीपुर काइसा जगह आ जगह नि वोटर्स से इंखाखलाई बो और बुमहाई बो भाईसा आसुक मिथ्या अपप्रचार खाई अमो खलाई मानी तो किंतु बोंगनी स्वभाव बोंगनी आबो चाया मानी इंखाय आबो चिनी त्रिपुरा मथानी पॉजिटिव पॉइंट से इंखाय चिनी आशीष बाबू जे फाई और साओ बिनी वर्कर्स नोनो काहाम खाई सुंगै दे डेवलपमेंट ओंगै हामजागै दे ओ बरो रो फाई काइसा 37 नि 118 वोटर्स फायो हिनो आबो काहाम खाई तथ्य लानानी बागै आं कयना मुचुंगो आमी आशीष बाबू उनाके आमी अनुरोध करते चाই उनार ওয়ার্কার্সদেরকে সম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট তথ্য কালেক্ট করে জানার জন্য কারণ আমরা রায়পাসাতে যদি অতই সবকা সাথ সবকা বিকাশ উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা রায়পাসার কানেক্টিভিটির যত ব্রিজ আর এখনো পর্যন্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার হয় না কারণ ইলেকট্রিসিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোল্টেজ না থাকাতে এখনো রায়পাসাতে আমরা কোনো এটা নাই যেই জায়গাতে রায়পাসা বড়বাড়ি এই জায়গাতে ইলেকট্রিসিটি কমজোর আর ভোল্টেজ কমের কারণে জল খাওয়া যায় না আর যেই ব্যক্তি একজন ফুটু ছোট্ট ক্লিপ আমি দেখলাম আমার বড় ভাই জয়বাসী মৌসুম তাইনের বাড়ির লগে এইবার DWS এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জলের ব্যবস্থাও করে দিলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত জলের কোনো টাননের কোনো সংগ্রহকরণের কোনো উপায় নাই কারণ ইলেকট্রিসিটি ভোল্টেজ কারণের জন্য এটার জন্য আমরা ইলেকট্রিক অফিসে গিয়া অ্যাপ্লিকেশন রেজুলেশন সাবমিট করলাম অমহাই খাই চুং খ্লাই দङ চিনি সামু খাই দङ কিন্তু আমনি বিসিङ কয় চিনি জনসাধারণতম খাই অব ফ্যামলগৈ কিসা মিথ্যা ককসাই একদম মিথ্যা অপপ্রচার খাই তলাং থাংখা যে জায়গা ও জায়গাও জয়নিং খাইরিও যত আব যে জায়গা আগে আগে বিজেপি যারা যারা আগে আগে বিজেপি তংনাই বড় আ জায়গাও 37 পরিবার 118 ভোটার্স অংতংমান আর নুখা খ্লাইনো বড় 15-20 জন আছে অংনাই আবো একদম মিথ্যা আবো কোনো চুং শিকার খায়া কাইসিং চুং খানাখা যারা যারা আর থাংনাই দংনি বাগै उनको सावै मिटिं प्लां तांजाक आं साया आबो बं से खुद साय नाय रिजाक आबनो आं सारा नायमानि चिनी आरो भजेन्द्र देवबर्मा बाय थाइसिं साखा उनको आर्दन कुमार मौसम ब्रं नि नेतृत्वे चिनी रायपासा थामो उन्नति अंखाबा आबो नाय नायदि चिनी मीडिया बंधुगण चिनी मंत्री सभा दङ चिनी उनको MLA दङ जतनो फाइ विजिट खाइ भाइ दि जुदि हिम्मत तंखाखलाय इलेक्शन तो दूरेर कथा ब्रंनि साहस करिनि बागाइनो खाया आबो बात सिखाइगा दि साहस तंखाखलाय DM प्रशासन SDM BDO फाइ चेक खाइ भाइ दि A to Z बुमहाय खाइ अ जगाव प्रब्लेम अंगै दं किसा नाय भाइ दि आं आबो रिक्वेस्ट मा खाइनाय हाइसि आसुंनो आनि मोटामोटी सामानि जे ब्रं जॉइनिंग खाइमानि आबो कुनु आं माने मानिया चिनी जन रायपासा एकदम अब मिथ्या अपप्रचार फेक बं खाइमानि से हामबाय जतनो चिनी मीडिया बंधुनो हामबाय जोंआबो साना मुसुंगो मिया जे रायपासा बिसिओ कैसा डिजिटली जॉइनिंग माने आबो टोटली फेक जॉइनिंग आबो ताताल आबो बीजेपी रो आरिंगबानी जॉइनिंग खाइरिमासे कारण आरो कौ कैसा कौ दंगो जे चिनी 2023-24 नि जे एनाक्सार दी PMA प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जे नक एनाक्सार दी ताबो हार त्रिपुरावनो जत दिसियोनो लिस्ट नखर तंमानि BJP और रायपासा बिसिनि भजेन्द्र देवबर्मा थाय
আর্দন মলসম ব্রক দুইজনানো যে পঞ্চায়েত অফিসও নক ni list ni ada rina nanggon dokumen rina nanggon bin telangoi brok no telangoi পঞ্চায়েত অফিস telangoi aro BJP ni flag rok ni surrender khairika abono ang kaisa sana musungo naidi প্রধানমন্ত্রী যে আবাস গ্রামীণ যোজনা যে নক ফাইমানি abo BJP bu খাইনা নাঙ্গিয়া কংগ্রেস bu খাইনা নাঙ্গিয়া CPM bu খাইনা নাঙ্গিয়া Tipra Motha bu খাইনা নাঙ্গিয়া abo nini aini সরকার जोंनो जे borok gorib nok tang tungmaya je nukung kuroi pula akase niche je tungmani bron bagoi gorib borono nok tang tung nei rimanese aborono BJP ro raipasa bisini jonogon je borobari elakani bororok no tlangoi fake joining swlairio lai lachima singsa abo e BJP ni teibu tongo naide chungsio je chini 47 Ambassa BJP yo tamu cholito kaisano kaisa hamia sanani te kaisano hamia sanani aptimang se cholito chongus ka nukha chini Tipra Motha ni BJP yo thangkha chini kumar halam bo abaino je maharaj thani bo sangkha kaisa school maharaj rimeya chini tribal welfare minister Vikas Deborma sakha nono chonglok renai nono school khairene nong chin tin khaidi abo hin laidi kisu leader tomodo abo chini borok no ibrantok khainani chin borok no nostok khainani anba kisu leader tomo rubi anba ko chung sana mo tungo ngaidi BJP ro 2023 ni election poreo chini masurayo bo kaisa BJP leader tongo obo gari paijak anba go chini raipasa BCU bo tongo obo gari paijak আরে বিজেপি কিন্তু পরিষ্কার নুকজাগই দङ যে ইলেকশন নং খাইগেন ব্র গাড়ি পাইও আবাইকে চিনি কোট চিনি ডিস্ট্রিক্ট ni কমনসন হালাম ববসকাম বিজেপিও জয়নিং খাইও খানাই টংকা 2 দিন আগে কে ব Tipra Motha ni পার্ট অফিস থাঙ্গইছে আং বুখা টং থলিয়া তেরে বিজেপি ni Tipra Motha ro বিজেপিও তা থাংলে আপদেকে এডভাইস হিস দङ অনবাগে আং সারামু চङो যে রাইপাসা বিসিনি যে BJP ni leader rok chini Tipra Motha no je bibranto khaik tongmani nok mannai phuk mannai phok bagan mannai phok kwai bagan mane rubber bagan mane abai ke borok musuno bibranto khlai tongmani abo actually BJP ni niti haise borok note kaisono hamia sane retre kaisono i kokhlaina na abo borok ni kaisa niti saise abon kunoya kete kaisa kok tongo je aro nini Emiao chongdo social media ni bisir keno nugo je 47 Ambassa wo tal thamka keno Tipra Motha dong song song sinai in je samane ang borok no sana muchungo আমি একটা কথা বলতে চাই আপনারা বিসি ইলেকশন করুন তানবগে বিসি ইলেকশন খাইয়া তানবগে চিনি বিসি ইলেকশন কে খাই মানে borok 47 Ambassa ke Tatal sawoi thamtor ke paina insa boroni himmot ke khlaidi khlaimi amro অনভাগেনো ব্রক সাই দङ যে ব্রকনি বুকু বাইনো সাই দङ যে ও 47 Ambassa ও তে তালথানবিসে BJP বাইছেনে আও পরিষ্কার নুক জাকা নাও যত সে সুংনে দে আইনি ওক বেরেম বাসা যাক সাবো নো দিনে নক মানে হিতলাঙ্গে BJP ও জয়নিং বেদিকা আবরং সানামু চঙ বিসকাঙো Tipra Motha 47 Ambassa ও খুব কারা খেপা জানাই BJP র আদুম সুদুম সামানি আবো টোটালি ফেক abo miani joini abo Tatal se fake joini Ambassa ni shekhuni kokthum bureau report Khumpui